गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर प्रदेशांत आरक्षण लागू करपाक कळाव जाल्ल्यान ओबीसी अध्यक्ष नितीन चोपडेकरान हुस्को उक्तायलो। 2020 वर्सा एडव्होकेट जनरलान आश्वासन दिले उपरांत आनी उच्च न्यायालयान निर्देश जारी केले उपरांतूय 31 ऑक्टोबर 2025 दिसा जीएमसीडीन सादर केल्ले सुधारित आरक्षण नेम आनी रोस्टर अजून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची वाट पळयता। प्रमाणपत्र सादर करपाची मुजत 10 नोव्हेंबराची लागीं पाविल्ल्यान आनी नोव्हेंबराच्या मध्यामेरेन समुपदेशन जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ह्या कळसाक लागून परतून एक फावट ओबीसी, एसटी, एससी आनी ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांक पीजी वैजकी जाग्यांचो योग्य वांटो मेळचो ना अशी शिटकावणी चोपडेकार हांणी दिली। एक वायट गजाल आनी वायट गोष्ट जे जावपा जायना तशें जालें म्हणटा की आमी ओबीसी, एसटी आनी एससीचे लोक आमकां पीजीन एडमिशन मेळपा खातीर चळवळ सुरू केल्ली। पोस्ट ग्रॅज्युएशन पीजी, पोस्ट ग्रॅज्युएशन पीजीन जीएमसी एंड डेंटलान। आता एक वायट गोष्ट म्हणजे 4 ऑगस्ट इन असेंब्लीन जेन्ना अपोजिशनच्या लोकांनी आनी युरी आलेमान अपोजिशन लिडर आमचो तेणी 100 पॉयंट पोस्टर रिजर्व कॅटेगरीक लागू करचो म्हणून बोवाळ सुरू केलो आनी तेंच्यांनी डिमांड केलो आनी चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एश्युरन्स दिलें की विदीन 1 वीक आपूण तें नोटिफिकेशन काडटा म्हणून। जाल्यार 4 ऑगस्ट आतां 15 आयज 3 म्हयने जाले जाल्यार चीफ मिनिस्टरान हें नोटिफिकेशन काडूंक ना। आतां वायट खंय दिसता, चीफ मिनिस्टराची ड्युटी वेन इज अ लिडर आनी गोंयचो लिडर जर चीफ मिनिस्टर सांगता की आपूण नोटिफिकेशन काडटा आनी ओबीसी एसटी समाजा खातीर तांकां आपूण न्याय दिता जाल्यार तें नोटिफिकेशन तेणी काडूंक ना म्हणून आमी निश्चित करता, आमी अपील करता की चीफ मिनिस्टरान इमिजिएटली काडचे। पीजी चे एडमिशन आतां कावन्सिलींग स्टार्ट जावपाचें 10 नोव्हेंबर टू 15 कवर जाता। आतां हे एडमिशनाक तेंच्यांनी सबमीट करतना कावन्सिलींग करपाची गरज आहा। आतां जर कावन्सिलींग सपोज जायना आनी आमच्या लोकांक जर परत मेळना, आमच्या लोकांक परत डिप्रायव जातले जाल्यार एसटी, एससी आनी ओबीसी समाजाक जो न्याय मेळपाचो तो मेळचो ना म्हणून आमी हे आयज स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो आसा। जो वायट खंय गोष्ट दिसता, इन मार्च 2020 एक गोमंतक भंडारी समाजान एक हायकोर्टान पेटिशन फायल केल्लें आनी ते पेटिशन डिस्पोज केल्लें आनी सेईंग दॅट ओबीसी, एसटी आनी एससी समाजाक 41% रिजर्वेशन दितले म्हणून आनी ओबीसी कितले 27%, एसटीक 12 आनी एससीक 2% आसलेले। एंड फ्रॉम 2021-22 डायरेक्टर रिश्वेट दिनाक जीएमसींतल्यान एक मागीर पब्लीक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किंवा रिजर्वेशन दिवचे म्हणून एक नोटिफिकेशन काडलेलें आनी पीजी कावन्सिलींग फ्रॉम 2021-22 करपाचें आसलेलें। मागीर 110 स्टुडंट्स एज वेल एज सम ऑफ द पेरेंट्स वेंट टू द कोर्ट हायकोर्टान आनी तेंच्यांनी पेटिशन घातलें आनी त्या हायकोर्टान सेट असायड केलें सेईंग दॅट की रुल्स अँड मेरीट ऑफ रिजर्वेशनाक ते करचे म्हणून आनी तेच्या नंतर गव्हर्मेंटान 11/5/2023 ओबीसी एसटी रिजर्वेशन पॉलिसी नोटिफाय केली। जाल्यार तेन्ना ओबीसी नोटिफाय केली पण तेंच्यांनी कितें केलें, क्लिनिकल आनी नॉन क्लिनिकल आसता तितून तेंणी डिफरन्शिएट केले। तेंच्यांनी रिजर्व कॅटेगरी आहा तांकां क्लिनिकल सीट्स दिवंक ना, नॉन रिजर्व कॅटेगरी तांकां क्लिनिकल सीट्स दिल्या। हे आमच्या लोकांक तेंच्यांनी बायस केले म्हणजे डिसिसिव्ह पॉलिसी केले म्हणजे दीस पीपल आर डिप्रायव्ह ओवर पीपल, आमच्या ओबीसीच्या लोकांक डिप्रायव्ह करता आनी तेंच्यांनी तांकां एडमिशन दिलें आनी आमच्या लोकांक नॉन क्लिनिकलान दिलें म्हणून आमचो डिमांड आसलेलो की आमच्या लोकांक क्लिनिकलान ह्या हितून क्लिनिकलान आमचे ओबीसी, एसटी आनी एससीच्या लोकांक एडमिशन दिवपा खातीर। दॅट इज वाय 100 पॉयंट रोस्टर मेरीट ऑन रिजर्वेशन ते फॉलो करपाक लागले आनी तेच्या खातीर तो डिमांड आसलो आनी तेच्या खातीर आमचे ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमान आनी बाकीच्यांनी ऑपोजिशनांनी इशू घेतलो आनी तेचो हावजान डिस्कशन जालें तेन्ना चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावजान सांगलेलें की हे पळय, Chief Minister Pramod Sawant assured that the notification for OBC reservation will be issued within this week, 4/8/2025. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।